ये प्राची का कदीम तरीन हिस्सा है जहाँ से प्राची स्टार्ट हुआ है। अभी बोट टूर के लिए मैं जा रहा हूँ। लें जी, गलायागार्दो ये बोट है जिसके लिए मैं भागा भागा आ रहा था हॉस्टल से। हाँ, ये है ग्लाडियाडोर, इसका नाम बाको ग्लाडियाडोर। Would you like a drink now or later? वो कह रही है यहाँ से आप वाटर ले सकते हैं, कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। अभी तो मैं पानी लूँगा। ले लिया है जी, इस शिप पे मैं बैठा हूँ जी। और आज 2 फरवरी 2025 और इस वक्त 11:36 हुए हैं। 12 बजे ये बोट चलेगी। तो मैं आपको ज़रा क्लोज करके सिटी दिखाता हूँ। लेकिन जी 12:15 हो गए हैं। जबरदस्त जबरदस्त पैशन फ्रूट का जूस।
ये हम इस बोट पे बैठते हैं जी। Meu marido tá ali. Não sei se ele quer ir sozinho. Amor, ele tá aí, ó. यस वाओ। Fala, obrigado. Ele vem. É tão rápido. बोट से आए हैं जी करके इस बंदे ने चलाई है। पैसेंजर था ये टूरिस्ट। ये बंदा ये वापस पहुंच गए हैं और टाइम हो गया है 5:20। और वो जो जूस पैशन फ्रूट का पिया था उसके मैंने 22 रियाल दिए हैं। तो ये जनाब यानी सूरत हाल थी जी। इस रास्ते पे चल के वापस आ गए हैं और मोबाइल डाटा तो ऑफ किया हुआ है मैंने। रास्ता कुछ पता है मुझे, देखते हैं पहुंच जाएंगे हॉस्टल तक।